Lipay jud ko kaayo mga amigo, mga amiga, mga mami, mga lola sa akong mga na-harvest nga bell pepper o mga kamatis. Na ako'y bugoy nga amigo, no? Bisaya po nga diri sa Congress. Iya kong giingnan nga, Nay, basing tug ka na bayag lasang imong tiyan. Kay puro naman lang nautanon. Nindot uy, nindot na tay mga tanong. Makarelax. Stress reliever at the same time. Ing matupagani sa anak sa akong alaga nga kugihan kayo ko sa una pa mong kukugihan diya sa Pilipinas. Labaw na nga rin nga na ato sa laing naso magtapul-tapul no igunta niya sa kanang kuan sa kanang humsik kanang humag na trawa pa inom og tambal sa akong alaga nya silig-silig wala na kay buhaton magsilang kag lingkod-lingkod atubang sa imong alaga paabot na pud sa oras kano sa among inom og tambal. So, nakita ko paagi nga makagarden ko. Aron malingaw ko. Unya, nisugot man ang anak sa akong alaga nga kanang i-garden ang sa kanang ubos nga yuta, silang yuta. Gipadaro, nya gipatamnan nako. Kaya sa tapampod sila. Kada harvest nako ako mo silang hatdan. Ug na ako'y mga tiguang nga kanang dili na makagarden bitaw dili na nila kaya. So akong tagaan mo-share pud ko nila kay dili naman sila ka kuan ka garden kay mga tiguang naman. Kanang mga tiguang munay tagaan ako kanang dili na sila ka kuan ka sugakod og garden. Mara man ay akong tagaan pero ang uban daghanon sila garden good. Kada balay nga rin na ay garden, why balay nga rin nga why garden. Kay mahilig man sila sa kuan sa kanang mga utanon. Hilig sila sa mga kamatis, sa mga dani bell pepper, lemon, mga dahon-dahon, kanang mga sagod sa tuwa nga dili nato kanon diri kanon man na ikaw sa gisugo ko di mo ko kabalo. So gi search nila sa Google niya gipatan-aw nako. Makaon po di ay oy pait-pait ra. Pero lami man pod kay timplahan mo nila lemon. White bitsin, asin ra o kanang olive oil o kanang black pepper. Kani pod kay ilang butangan og kanon. Magbutangan og mga spices nya ibutang sa oven. Sa una dili ko mukaon kay murag lang tuhan ko pero karon na ana nabaya ko. Healthy ilang mga pagkaon, healthy kaayo ang mga pandiri. Matiguang kay imagine ha, 80 years old, magtraktura pa. Mag-drive pati mga tiguang mga babae tag 80 anyos mag-drive pa na sila mga kugihan kayo mga tao nga rin kay mato pa nila dili ka mulihok dili ni mulihok ang imong lawas dali ka mo kung tinuod pud uy